So, maayong gabi diha sa tanan, no? So, regarding sa katong mga nangayog update, ato na lang hinabion ang papa ni Jonard sa amuang lakaw kaganiya sa Cagayan de Oro sa Northern Mindanao Medical Center. So, yeah, ikaw nilay update nila kung kumusta si Jonard. Dito mi sa Cagayan, ganina. Abot mi dito ang akong anak matarag gakuan sayang gabuka dayon yang kamot tiil mulihok na apan dili lang siya kay istorya dayon mao to nga paghuman nanguli mi paghuman mo kuan abot mi dire mao to nga largo ko sa balay akong anak naman ko anak nga gamay gilargo na ko isikaso akong anak nga gamay pod dayon no nang hinaot ko nga nanawagan ko nga mataga hustisya nga akong anak nga madara o puan manggaling pwede lang muani sa kuha o istorya mi para sa damage sa akong anak madala ra og istorya and magpasalamat ko nga katong nanabang sa kuha ngabot sa mua salamat kayo sa inyong gihatag na tabang. Salamat kog dako nga natabangan ko. Ug uban pa man nga nanabang nga uban. Daghang kayo ninyong salamat sa tanan. Umaara kong istorya. Pero ang status ni Jonard, kumusta man? Unsa man imong tan-aw niya? Okay na ba or unsa man? Dili pa gyud siya kayo kuan. Tanto nga Okay. okay. Kawa ko ka sakit kayang kuan sa paba dire sa lalom. Sakit kayo. Unsa may na siyang kaning siyang joya, siyang papangig. Nailagom ang iyang naong. Namukol ang naong. Bunog yun na iyang naong. Mo nang malisod siya istorya. Dili pa siya ka istorya. Mga na maglisod siya og istorya kay di man siya ka istorya pa. Kay ang iyang baba murag sakit pagyud. Sakit pagyud na iyang baba. Ato nga ang hinaot lang ko nga matabangan ko ang akong anak nga maayo ra. Maayo ra. Mao na nga dira ra kutob ang akong istorya.